अरे मुंबई शहर से कष्ट कोलकाता बहुत दूर है। यहाँ वहाँ चारों तरफ जन्नत का हूर है। लड़कियां भागो आओ, मैं बहुत अच्छा है। सारा दुनिया जानता कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरी हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत की इतनी ताकत है, तेरी आँख की आंसू अपने आँख से निकाल सकता हूँ। প্রজাতন্ত্র দিবসে জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাটে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ধুমধাম করে উদযাপিত হয়ে গেল জেলার অন্যতম বৃহত্তম হন্ডার নতুন ঝাঁ চকচকে শোরুম অয়ন হন্ডা। নতুন নতুন বাইকের কালেকশন নিয়ে হাজির অয়ন হন্ডা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৌতুক শিল্পী তথা জুনিয়র শক্তি কাপুর। হুবহু শক্তি কাপুরের মতো দেখতে হলেও তিনি জুনিয়র শক্তি কাপুর নামেই পরিচিত। এদিনের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় নির্মল মাঝে। এছাড়াও ছিলেন জগৎবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় সীতানাথ ঘোষ, ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক কাজী মাসুম আক্তার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রথম দিনেই ক্রেতাদের ঢল মুন্সিরহাটের অয়ন হন্ডায়। প্রথম দিনেই প্রত্যেকটি গাড়ি কেনাকাটায় একাধিক পুরস্কার সহ ডিসকাউন্টও দিচ্ছে অয়ন হন্ডা। জি 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 হন্ডা সাইন কিনলাম 125 সিসির গাড়ি, সাইন এসপি 125 সিসির গাড়ি। যাই অনেক ভালো লাগলো, একসাথে 11টা গিফট রইল, গিফট দিল। এখানে টোটাল 12টা গিফট পাওয়া গেছে। 1 নম্বর টি শার্ট, মোটর সাইকেলের সাইড ব্যাগ এবং হেলমেট, पेट्रोल 1 लीटर और बाइक, मोबाइल होल्डर, नंबर प्लेट, फ्रेम और डायरी, चाबी रिंग, पेन, सीट कवर और गिफ्ट कवर, सीट नेट हाँ পেয়েছি, অলরেডি পেয়ে গেছি আমরা। হন্ডার একাধিক নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে হাজির জেলার অন্যতম বৃহত্তম হন্ডার শোরুম অয়ন হন্ডা। মুন্সিরহাট থেকে পুরাস যাওয়ার পথে রাস্তার ডান দিকেই পড়বে ঝাঁ চকচকে অয়ন হন্ডা শোরুম। कैसा लग रहा है? अरे 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 क्या बोलूँ, ये डीको साहब ने मुझे आज मिलाया यहाँ पे, और आली जी ने, जिनको आप सब ने जानते हैं, और साथ साथ काजी आली जी साहब, उन्होंने भी आए थे हमारे साथ, एक ही साथ हम लोग आए। उसके बाद हमारे एमएलए साहब निर्मल सर, उन्होंने भी आए थे, निर्मल माजी जी, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सबसे जो मुझे अच्छा लगा हमको, जो हमारी जो परिवेश है, ये जो हमारा आयन हुंडा, हाय हाय क्या रिसेप्शन, क्या मोहब्बत, क्या प्यार मिला है। पूरा परिवार को इतना अच्छा लगा, और इतनी बढ़िया से हमारी ये हुंडा शोरूम ये हावड़ा में, कलकत्ता में कई जगह नहीं है इतना बड़ा। आई थिंक मेरे को जो लग रहा है कि अभी सुना है कि ये हमारा निर्मल माजी साहब ने, उन्होंने भी अनाउंस किया कि जैसे हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने साइकिल दे रहा है सबको, उसी तरह सुना है कि अभी स्कूटी भी दे रहा है तो घर घर में। तो अगर ये मौका मिलेगा तो मैं थिंक यहाँ से ही स्कूटी जाएगा तो इतना एकदम बहुत अच्छा हमारा यहाँ में काम मिलेगा हर लोगों को। बस यही मैं दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ। छोड़ के गांव में आए, कैसा लग रहा है गांव? अरे मुंबई शहर से कष्ट कोलकाता बहुत दूर है। यहाँ वहाँ चारों तरफ जन्नत का हूर है। लड़कियां भागो आओ, मैं बहुत अच्छा है। सारा दुनिया जानता कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ,
बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरी हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत की इतनी ताकत है, तेरी आँख की आंसू अपने आँख से निकाल सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। আর 26শে জানুয়ারি আমাদের হুন্ডা শোরুম উদ্বোধন হলো। কোন জায়গায়? আয়ন হুন্ডা মুন্সিয়াট নিয়ার ইলেকট্রিক অফিস। আমাদের এখানে আপনারা হুন্ডার যাবতীয় ব্র্যান্ডের গাড়ি অতি ন্যায্য মূল্যে পাবেন। এছাড়া আমাদের এখানে আপনাদের এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা আছে, ফাইন্যান্সেরও ব্যবস্থা আছে, এক্সচেঞ্জের উপরে ভালো অফারও আছে। আমাদের 26 তারিখে আমরা অনেক গিফট আইটেম রেখেছিলাম, আজকে যেহেতু আমাদের ওপেনিং ছিল, আশা করি পরেও আমরা ভালো গিফট রাখবো গাড়ির সাথে। এছাড়া মাল্টি ফ্যাসিলিটি সার্ভিস পাবেন, হুন্ডার যাবতীয় গাড়ির সব রকম গাড়ি মডেল এখানে পাবেন, সব কালার অ্যাভেলেবেল থাকবে। আপনারা অবশ্যই আসবেন, এসে আপনারা দেখতে পারেন গাড়ি, শোরুম দেখতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। মুন্সিয়াট কীভাবে আসবেন? মুন্সিয়াট থেকে আপনি মুন্সিয়াট ঘোড়াদার মোড় বলবেন, ঘোড়াদার মোড় থেকে পাশে ইলেকট্রিক বাস আছে, ইলেকট্রিক অফিসে জাস্ট 2 মিনিট লাগবে। হুন্ডা শোরুম কাঁচের দোতলা বিল্ডিংয়ের উপরে আমাদের সেকেন্ড ফ্লোরে শোরুমটা আছে, ফার্স্ট ফ্লোরে আমাদের বড় সার্ভিস সেন্টারও করা হয়েছে, আপনারা সার্ভিসেরও সুবিধা পাবেন এখানে।